अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं फरमाइए। ਸੋਰੀ ਮਾਲਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਲੈਕ ਬਨ ਤੋਂ। जी जी ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। जी जी अर्ज ये है कि मैं ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਦ ਮੁਲਾਦੁਨ ਨਬੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਾਲਨੇ ਆ ਔਰ ਗੈਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦ ਤੱਕ मैं माफी चाहना अगर मैं कुछ गलत गल कर रहा हूँ तो कि मैं जानना चाहना इससे मतलब कि क्या ये जायज़ है। अच्छा ठीक है जी। गल दूसरी बात है वो एक और मसला ये है कि जड़ियां जितने लड़कियां नौजवान जिला नात खुआनी होंदी है स्टेज दे ऊपर ते वो जड़ियां सामने बन थन के आके बहंदियां ते गैर लोकां दे सामने बह के नात खुआनी करदियां ने और उन्होंने इनामात दिते जाने ने, क्या ये भी जायज है कि भाई वो जवान लड़कियां स्टेजां उत्ते आके इस तरह ठीक है जी, ठीक है, मैं समझ गया जी, मेहरबानी। बड़े अहम सवाल हैं। सबसे पहले एक बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पाक के हवाले से मुसलमानों के जज्बात ज़ाहिर है कि वो पैमाना सब्र लबरेज हो जाता है। तो जिस खुलूस और मोहब्बत से वो अपने आका के आमद के मौके पर जुलूस और जलसे का एहतमाम करते हैं, तो उसके पर पाबंदी लगाना ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमद शरीफ के इस मौके पर अगर हम दूसरे ममालिक में मसलन पेरिस में, यूरोप ममालिक में, जहाँ भी हैं, अगर मुसलमान भाई इकट्ठे होकर पुरअमन तरीके से जुलूस निकालते हैं तो यहाँ की जो कौमें हैं अपने त्योहारों में भी तो वो करते हैं ना सब कुछ। तो जब इनके लिए अपने मज़हब में जायज़ है तो हमारे लिए क्यों नाजायज़ है। वो खुसरो ने कहा था कि हर कौम रास्त राहे दीने और क़िबला गाहे मन क़िबला रास्त करदम बर समते कज को लाहे। तो हर कौम का अपना तरीका है, हम भी अपने आका के मानने वाले हैं, हमारे भी उनकी बारगाह में पुरअमन एक हाजिरी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है जो औरतें नात गाती हैं, औरतों का इस तरह अंदाज पे स्टेज पे आकर नात गाना ये शरन नाजायज़ है। कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कौन साहिबा कहाँ से मुखातिब हैं? मैं पीर साहब से बोलना चाहती हूँ। जी जी फरमाइए। आप बोले, बात करें, मैं सुन रहा हूँ। मैं ये आखना चाहनी सा वही जे एक पीर बंदा हुआ एक पीर साहब जिसना नाम है नाम ही 22 और समय नाम कैसी सैयद शबीर हुसैन शाह जातने रहने वाले ते उन्ना हमारे पर तवीज करी ते हमारे नाल शादी की इसने जी। तो वो आने सन वही असा पीर हाँ, तो उन्ना की बंदे जातने वाले काकरी वाले सारे मन्ने न इथे इंग्लैंड भी रही ते वापस ला गया। तो उस हमारे पर इतने सख्त तवीज करना सी जेरे में उन भाई तुसा नाल पता हो सी वही किस किस्म ने करना सी मारे पर बाकी भाग के पता है। अच्छा बारा ते एक किस्म ना पीर जरा जादू करी ते नाल तुसा पर जादू करी ते नाल तलकात रखा है, फिर वो कोशिश करे हमारी माँ प्यो नी दौलत जेरी मकान शान सारी जायदाद पाकिस्तान ने शादी करी ते उन्होंने पीछे कंडी कागज छपाई ते उन्होंने पैसे सारा कुछ अपने नाल लिखी ते पीर साहब ही अजे काम करने। माई जी बड़ा शुक्रिया, मैं गल समझ गई थी तुसा नहीं। गल एवे कि बड़े अफसोस नहीं गल है जेड़ी गल तुसा दसी है, बड़ा दुख होया है सुन के कि असा ने शोबे ने लोग पीर हजरात अगर ये जा काम करन ते उन्होंने क्या पीरी ते क्या बैत ते क्या ताल्लुक है ते जेड़ा कुछ ईमान थोड़ा जा रह गया लोगों ना असा नहीं इन्हां पीरियां मुरीदियां ते वो भी उक्का हवा हो गया, ख़त्म हो गया सी। ते उन्हां अगर वो सुन रहे हैं तो उन्हां बड़ा ख्याल करना चाहिए है, बड़ा जुल्म है और तरीकत नहीं। और अल्लाह दे अगे तुसी के जवाब दसो या के जवाब दसन। ते माई जी तुसी बस अगर बच गए हो तो बस अल्लाह ते भरोसा रखो, किसी का तवीज़ जादू असर नहीं करता। मैं इस कैमरे दे जरिए लोगां दस रहा कि वो एक वजीफा पकाउण
بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. اے رانا صاحب ہون میرے کو وظیفہ پوچھ رہے اے قرآن شریف دی آیت ہے اے تسی وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ اے آیت پڑھو اور اے آیت پڑھ کے 10 دفعہ 11 دفعہ جتنا اپنا ذوق ہوئے جتنا طبیعت تے جب تک اثر رہے اے پڑھو انشاءاللہ کوئی جادو اثر نہیں کرے گا اور کوئی مصیبت نہیں آئے گی. تے جڑیاں اللہ تعالیٰ اپنے ساڈے اعمال دی وجہ تو تے اپنی آزمائش دی وجہ تو اساں تے جڑیاں مصیبتاں پانا ہے اس وچ اسی تخفیف تے کٹ کرنے نہیں التجا تا کر سکتے ہیں لیکن یہ آکھو جے بالکل ختم کر چھوڑے اے گل نہیں ہو سکنی. حضرت صاحب چھوٹا کوئی ذکر بتائیں ناظرین کو کوئی چھوٹا بالکل تاکہ بس وہ ذکر ہے جناب کہ جو ہمارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود پڑھتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ حضور پڑھتے تھے, آپ بھی پڑھے. بات کرتے ہیں ان کی شاعری کے حوالے سے اور شاعری میں ان کا کیا پیغام ہے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. جی پیر صاحب, ہر شاعر اس کے ذہن میں کوئی تخیل ہوتا ہے, کوئی تصور ہوتا ہے, کوئی خیال ہوتا ہے جس کو عملی جامہ پہناتا ہے الفاظ کی شکل میں. کیا وہ پیغام ہے اگر آپ کی ساری شاعری کو پڑھا جائے, سارے کلام کو پڑھا جائے تو ایک کیا پیغام ہے جس کو آپ نے پہنچانے کی کوشش کی؟ شکریہ. اس میں پیغام تو شاعر کے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے مختلف باتیں ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اب غزل مسلسل بھی ہوتی ہے, اس میں ایک پیغام کی صورت ہوتی ہے. پھر مسدس ہوتا ہے, اس میں نظم اس کو کہتے ہیں, نظم میں ایک مسلسل موضوعات ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو انفرادی اشعار ہوتے ہیں ان میں اپنے اپنے مزاج کا ایک شعر ہوتا ہے, اس میں ایک مفہوم ہوتا ہے. تو مجموعی جو اس کی مرکزی شاعری کی حیثیت ہوتی ہے وہ ایک درد اور گداز اور ایک ایسی اندر کی کیفیت کو بیان کرنا ہے جو بمشکل لفظوں کے سہارے لوگوں کے سامنے لے جائی جا سکتی ہے. وہ نازک کیفیات ہوتی ہیں تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کیفیات کو الفاظ کے جو اچھے سے اچھا سہارا مل سکے تو اپنی پوری قوت اور توانائی سے ان کو سامنے لے جایا جائے. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اب سننے والوں پر منحصر ہے کہ وہ کس ذوق کے ہیں, ان کی سماعت کتنی ہے, ان کی تعلیم کتنی ہے, ان کا ذوق کتنا ہے. تو یہ اس پر منحصر ہوتا ہے. تو ایک بے ذوق آدمی کے سامنے آپ قرآن شریف پڑھتے رہیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو شاعری تو بیچاری بہت نیچی تھی.